So, good day everyone. Praise be Jesus and Mary. And today we're gonna talk about ellipse. So, what is ellipse? Ellipse is a closed curve that looks like a straight circle. Is it a set of all points in a plane where the sum of the distance from two fixed points called foci is constant? So, ang ellipse pod kay ellipse is like an oval. If you pick any point on the ellipse and measure the distance to the two foci, those two distance is always the same number. So now let's move on to graph an ellipse. So kani pila ni ka buok? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 ra siya. So kani ang center mo ni kani center. Ang focus kay kani focus o ang focus to kay kani ang vertex 1 kay kani and vertex 2 kay kani ang co-vertex 1 o co-vertex. So ang A is a length from center to vertex. So ani A. Ang B kay kuan co-vertex, center to co-vertex is B, and the center from focus kay C. So that's it. Mo ni siya ang pag-graph sa ellipse. So there are two formulas in the ellipse. So horizontal ellipse and vertical ellipse. So unsa ilang difference di ani sa ilang formula? Di ba ilang denominator? Ang horizontal naguna ang a squared, tapos ang vertical naguna kay b squared. So always remember, ang a squared ang the bigger number. So ang a squared, kung matunong siya sa x, mahimo siyang horizontal ellipse. Kung ang vertical, kung ang a squared matunong siya sa y, mahimo siyang vertical ellipse. So always remember good, ang a squared is always the bigger number. Kung ang a squared gani matunong sa x, mahimo siyang horizontal. Kung ang a squared matunong sa y, mahimo siyang vertical. So naay methods or steps ang ellipse. So 6 siya ka buok. So number 1, plot the center, HK. Ang number 2, identify the major axis. Imo siya identify kung horizontal ba or vertical. So number 3, plot the vertices, a squared. Kasi lang mga square root ani. And number 4, plot the co-vertices, b squared. Pareha lang siya sa number 3. So number 5, plot the foci, c equals square root of a squared minus b squared. And number 6, plot the endpoints of latus rectum. So nara yung formula, LR equals b squared over a. So now nata given dani and na yung mga answer, but ako na siyang i-explain nga sa sila. So ang atong given, x plus 3 squared over 25 minus y minus 5 squared over 49. So number 1 nato nga pagkuha sa pag-graph sa ellipse is plot the center. So negative 3 and positive 5. So ato ni siyang gi-transpose, then may and mabalhin ang ilang sign. So negative 3 and positive 5. So ang atong major axis kay vertical. Ano siya vertical? Kay ang bigger number kay naa kang y. And ang atong a squared is equals to 49. Ang square root niya is equals to 7.
and b squared is equals to 25 and square root of 25 is 5. So ang atong foci kay 4.8 kay square root sa 24. So ang latus rectum nato kay 3.5 ay 25 divided by 7 equals 3.5. So ato na ni siyang i-graph. So dani ang atong center kay 3 and 5. So muna atong center. So pa vertical. Ano vertical kay ang biggest number kay naa kang y. So ang atong a squared is 7. So dani ta sugod kang muna ang atong vertex. So 1 sugod tag iyap kang 5 dani sa center and 1 2 3 4 5 6 7. So kadani 12. So 1 2 3 4 5 6 7 dani. And muna atong vertex 1, vertex 2. So ang atong B which is ang co-vertex. So pa-horizontal ni siya dani sa center ka mag-iyap. Pero pa-horizontal. So 1 2 3 4 5. So 1 2 3 4 5. Ano yan tong co-vertex? 1 vertex 2. So ang atong foci kay muni ang focus. Muni atong focus. Pa vertical lang iyang pag-iyap ani pag-graph and then 1 2 3 4 4.8 ani and 1 2 3 4.8 ani focus 1 focus 2. So ang atong latus rectum kay sa focus ta mag-iyap dani 3.5. So 1 2 3 dani una. So 1 2 3 dani sorry 1 2 3 dani then 1 2 3 diani. So ato lang siya naman para dili maglipog. Then so pwede na nato siya mag-graph. So dali here and there dani graph. So here muna ni ang atong final answer sa kaning question. Ang final graph. So naatay another example yani. So x plus 5 squared over 64 plus y minus 2 squared over 36. So unsa ni siya? Naaman ni ang biggest number kang x. So kani kay horizontal. So pa horizontal na pod ang atong i-graph. So unsa itong pinakauna natong akuan? Number 1, plot the center. So negative 5 and 2, positive 2. So ano man siya kuan nato siyang i-transpose na bali ang ilang mga sign. Then number 2 kay identify the major axis. So naman dani kang x ang biggest number. So mahimo siyang horizontal. Horizontal.
Pangit yung agi. Number 3. Kay plot the vertices. So, ang a squared kani 64. A squared is equals to 64. So, ang square root sa 64 is equals to 8. Ay, 8. Number 4. Kay plot the co-vertices. So, which is kani 36. Muna tong b is equals to 36 square root of 36 kay 6. Number 5. Kay plot the foci. Foci or foci. So, c is equals to square root of a squared minus b squared. Alright? So, ito na silang i-bailuan. 64 minus 36 square root na yun is equals to pila? 28. Square root sa 28. So, dili man siya kuhaan pila. So, mga 5.3. And number 6 is the latus rectum. Plot the endpoints of the latus rectum. So, LR is equals to b squared over a equals to b squared. So, ano 36. 36. And then, kani 8. 8 is equals to 4.5. So, yeah. Pwede na to siya i-graph. So, i-graph na to. So, negative 5 and positive 2. 1, 2, 3, 4, 5. Gani. And positive 2. So, pa-horizontal man sila. So, ang atong vertex is pa-horizontal pod, which is kani ang 8. So, yata 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Gani. Because 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yan. And ang atong co-vertex is pa-vertical. So, kani 6 mo niya ang atong co-vertex. Ano sa siya? Vertex 1 and vertex 2. So, pa-vertical ang atong co-vertex. So, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. Gani. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dani. So, co-vertex 1, co-vertex 2. And then, ang atong foci, which is 5.3. Pa-vertical, pa-horizontal po ni siya. Horizontal. So, 1, 2, 3, 4, 5. Around here, 5.3. Iba na ba na lang na. So, 1, 2, 3, 4, 5. Gani. So, mo ni ang atong focus. Okay, focus 1 and focus 2. And then, ang atong latus rectum, which is
kang focus ta magkuan, mag-graph, mag-iyap. Dani ta magsugod og iyap kang focus sa latus rectum, which is 4.5. So, 1, 2, 3, 4. Dani. Ito nga. Because 1, 2, 3, 4. Dani. Ito nga. Because isa dayon. 1, 2, 3, 4. Ito nga. And 1, 2, 3, 4. Ito nga. So, mo na yung atong latus rectum. So, ato ni siyang pagnan og inani. And because and then pwede na nato siya mag-graph. So, gikan diyan ni padung diya connect, 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 and connect. So, mo ni ang atong final graph sa kani nga given. Pa horizontal. Katong isa kay vertical. So, kani horizontal. And that's it. That's the end of our lesson on the ellipse. We learned the definition, parts, and importance formulas, including how to locate the center, foci, vertices, and co-vertices. Thank you for watching, and I hope now you understand how to graph and identify of an ellipse.